departure kami dito sa Mitsushima, Japan. Alis kami ngayon. Saman Roy. Sik, sama na standby na mo, ready na? Full kauban sila, full kauban dre ba? Pwede publican dre sila. Ako rin sa dre. Oh, standby, taga Pupa. Ang mga oiler. Mayor, asan sila? Oiler, asan mo? Wala, di mo nagpa-tambay, Chef. Kaya man mahibaw mga oiler. Sama Roy, okay? Alam eh. No kayo. Yes sir, this is Ishimani 2. Evening sir. Ishima for 3 trucks, Ishimani 2. Oh, hintay lang muna tayo. Tawag pa ako sa kuan. Mitsushima Port Radio. Paalam pa tayo, alis tayo. Okay, forward and up, single up. Sige lang, forward kami. Na. Pakutan na pa man yung ano, kung may lain man daw ta. Na. Sik, let go ang usa ka stern line mo. Let go stern line. Okay, let go stern line. Let go stern line. Okay, forward 1-1. Let go spring off. Let go spring. I'm sure let's go spring up. Drop, but it's up. Let go spring off. Let's go spring up.
Birahe mong headline, chef. Birahe sa. Birahe line. Forward. Online clear up, online clear up. Okay, lance clear off. Che, wala na, chef. Pila distansya sa bulbos? 7 meters to the GT. Pila? 7? 7. Di pa, birahe pagamay. Bukang po pa. Birahe line. Okay, let go headline. Let go. Let's go headline. Distance po pa. Gas bago sir to. 20 meters. Di, paspasay. Kaya na eh. Sige, mas pangutang na ng details niya, local agent daw. Di na, buang na si Roy. Eng na, nanay lineman Roy. Ibo ng agent. Hindi ka naman nalaylay. Okay na. Dead slow ahead. Ha? Dead slow ahead. Dead slow ahead, bigo. Pas, bigo. Agent already know. Tisay mo spring, chef. Tisay mo spring. Deploy na, bigo. Oh. Bow hop to port. Bow hop to port. Go on to port. Go on to port now. Port to port. Go on to port now. Hinahinay, area spring, chef. Hinahinay. Hige, area. Hinahinay. Ikaw, naka-deploy na. Baka na mga ano ni ay. Balo na sila may layman. Wala ba kamalo? Wala ba nag-iwan ng agent to bigo? Distance sa forward, chef. Distance sa barko ba? Forward. Okay. Hinahinay, spring. Hinahinay. Stop, bow. Stop engine. Dead slow astern. Bow slow to starboard. Let go spring forward. Let go. Chef, tanaway mo ang kala, chef. Pwede na birahan o bandilyo. Up and down. Tanawa. Okay, birahe, paspasi. Starboard lang ano ah. Thruster ah. Okay, paspasi. Bow hop to starboard. Starboard now. Ay.
Libre 5 bot, chef, libre. Forward, libre ba ng 5 bot ato diha? Ya, Mike, kunon dek. Yan ang banda, ang kasi yung shipping. Di ba, ang 5 bot sa forward, libre ba? Ano siya, libre? Passing clearance about 60. Bow, stop. Passing clearance forward, 60. Kaning barko, libre. Libre na sir, passing clearance atin vessel, 60. Bow, slow to starboard. Okay po pa. Stop, bow. Ang course away na, chip. Anchor away. Bow full to starboard. May chip rudder. Hey, brother. Stop engine. Dead slow ahead. Okay, thank you. Bow half to starboard. Bow half to starboard. Sorry, pangutana day. Wari mo tubaga day, Roy. Ginignan sila na nailineman. Oo. Nangutan na sila kung nailineman. Karon, ingon sa, please contact your local agent. Punta na yung agent na na dito. Imo tanging Roy, already cleared by the agent. We have already port clearance. We are now ready to depart. Imo tanging Gaatras ng barko kasi hindi pa sila pangutan na, please contact your local agent. Tubuang na. Tingnan mo na ng agent kabalo. Pila na, Roy? 165 170 180 165 na? Oo. Transfer ha, ma'am. Oo. Tingay, ang gatras na ta, buka na ta, tapos manguta, hingon pa sa please call your local agent. Di naglibog to kaya wala sila mahibalo sa schedule na to ba? Dili, ang pumunta na, di ba, dapat ang agent mo tawag Oo, nila. wala mo tawag agent nila. Kung ano siya naman yung butaka mo nila. Slow ahead. On sa chip. Anchor 1, pedal na patay, Anchor 1. Sige, sige. Sa gilid. Lagi. Slow ahead, Migo. Para po. Mm. Ang konsumo sa fuel nata. Pabor. 195. 195. Konsumo na to, pabor. Ah. Okay na. Balik na. 200. 200. Kung gindula-dulaan, taga, itiis kayo, sige, pangutana kung ang agent ka ba, kabalo ng larga ta. Wala sila kay Balopod. Bit ka ni po sa'yo pang agent kaya wala siya magtawag. Di ba dapat, ang agent mo tawag ka na?
Sunod doon na yung anak gani Roy. Inaani mo istorya dahil Roy. Now we are ready to clear to depart. We have already for clearance. An agent is already on the shore. Ano ba mo? Oh. Steady. Steady. Ilan na amigo? Pwede na, pahid ah. O kaya pwede na. Okay. Ang meeting na to. Ay, wala kang kapagilit. Hindi, okay naman ito. Ano na, nabakuan naman ninyo? Okay naman ito. Tugnaw kayo eh. Tragis. Nag-agent, nagababay na gani. Ang BTS. Sige pa pakutana. Sige, pangutana kung did you call your local agent? Puta. Please contact your local agent. Wow, kamahita. Nakastripon pa ito, ko. Stop baw. Stop baw. Stop baw lang. Ako na kasi ikagtuti mo diha-diha. Kaya hindi mo makontrol. Hindi mo control man, kaso lang. Sinay kayo balik. Wala Roy. 197. Midship lang. Tunga. Targetan tunga. Oh. 190. 190. Bow slow to port. Slow to port. Slow to port na. Rank up migo. Harbor speed. Slow to port? Oh, slow to port. Na, wana. Midship. Oh, wana stop bow. Midship. Midship na sir. 190. Oh. 188. 188. Tunga lang pero boy. Ito sir. Nag-agent. Bye-bye. BTS. Sige, pagyaw-yaw nga. Please call your local agent. Yung pala, hindi siguro tinawagan ng agent pa. 186. 186. May tupak dito nga. Okay, forward. Kung ano mo diha, pwede na hinahinay nyo secure. Ako ang gikuanan karon kay Badweather sa China. Padung diha pagawas sa Scanmon. Pag-winner ba? Oo, na po medyo pula-pula ba. Pero patulak. Sa lubong. Para na ako niya? Para na. Ilihog ko. 185. 185. Tawag na ka sa BTS, Roy? Wala pa. Departure ko na sir. Na, usa man? Na last line? Nga na ka? Wala pa. Parang plus na. Okay. Tawag ko. Ay lang, ay lang. Monsieur Shima Port Radio, Yuso Marmit Tukol. Ito nga sa fairway ha. Monsieur Shima Port Radio, Yuso Marmit Tukol. Zero 7. Monsieur Shima Port Radio, this is Yuso Marmito calling. Yes sir, now we're already underway and then we are now passing the fairway over. Thank you for reporting. Back to 6 out. Okay sir, thank you. We're back to 16. Back to 16. Okay na daw. Ito nga laro ya. Ay lang kay ko na diri kayo. Usog kayo ano pala.
Kaburi, misburi ko. Patunga eh. Ulang man. Wala na yun. はい、チェーンプロです。どうぞ。 Basta may speed yung barko, mas madali i-steer. Pag malakas yung takbo ng barko, madali siya i-maneuver. Pero pag walang speed, mahirapan talaga. Kaya pag dito sa fairway, malakas yung agos, kailangan talaga natin ng increase speed. Kayo. Oh. Tabingin may gamay. Kuya kay Timonilo, hapaan mo. Pero, upang hindi mo ito ng pagkudra ng bubak. Na ba? Upang barko nga nung upang hindi mo daw. Kaya pipsize ka rin, nanilingkuran ng rin ako mo. Tapos patahan ang console. Kami ko, ikaw lang, ikaw bahala sa makina ni mo. Una. Sa ay mahatag pagkukuha sa China ron. ITE. Mahatag pagkug ITE sa China ron. Na nakigama departure Roy. Kuha na sir. Ako sir. Kuha na. Edit na kadaan? Edit na. Yes. Welcome China na punta. 堺デポートラジオ、堺デポートラジオ、こちら、高瀬間、長谷川。こちら、堺デポートラジオ、11キャンペーンと一緒にどうぞ。はい、でした。 Alright. Kailan mo tayo nadating doon? Pizza 29 na umaga. Pero sa police station, mga 4 hours earlier tayo eh. Pero amigo, proceed kaya punta sa ICA ha. ICA regulation kaya punta. Forward, finish forward. Sod na mo kay Tugnaw. Okay, sir, hapit na. Popa. Wala na. Kanina ko Sure na. pinatawag ikaw. Kani? Oo, kanina ko nagtatawa. Asawa ni Ramon. Thank you. はい、大丈夫です、どうぞ。 Thank you sa dalawang chief engineer on the move, so, tsaka yung EB na TV na kayo. Ano niya? markado yung timon eh. Ang timon. Ay,